Bonjour à tous, Azul Flowen, صباح الخير عليكم. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un plat facile et rapide à faire comme d'habitude. Donc, c'est des pâtes avec des légumes de saison. Donc, al-makarona bi khudar al-mawsim. Bien sûr, je vais proposer des légumes et vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez donc remplacer ces légumes selon vos souhaits. Le plus important, comme je le dis tout le temps, c'est le goût et la facilité et la rapidité de la recette aussi, surtout avec cette chaleur. On peut pas ou on veut pas passer beaucoup de temps dans la cuisine. Bismillah, مباشرة نبداو. Donc هنايا راني ندير كلش la mise en place en même temps ensemble. دونك في مقلاة عندي شويه تاع البلون دو بولي، قليتهم بشويه تاع الزيت وشويه تاع الزبده. بعد ما قليت شويه البولي تاعي زدت له شويه تاع الخردل ولا لا مونطارد، عاود قليتها شويه وزدت زوج حبيبات بصل. من المستحسن البصل الاحمر، ما عندكم في البصل الاحمر ما فيها باس، ديروا اي نوع من البصل اللي تحبوه. ضيفوا شويه توابل، ملح، كمون، فلفل كحل، ثوم بودره. هذا واش درت كتوابل، ما نكثروش باسكو كاين سخانه. المقله الثانيه عندي زوج انواع من الفلفل، عندي فلفل احمر وفلفل اخضر. نتوما ديروا اي انواع فلفل عندكم. تقدروا سي تزيدوا البرتقالي الاصفر، وتقدروا تعوضوه بلا كورجيت اوسي. الجهه الثالثه عندي كاسرونه تاع الماء راهي تغلي باش نغلي بيان سور درناها ورقه طران الملح والزيت باش نغلي لي بات تاعي ولا المعكرونه تاعي. كيما قلت لكم على خطره توجدوا كلش وترميوه للفور. رايحين نوجدوه على شكل غراتا باش يكون ليجي وما يكونش ملذم ان شاء الله. هذا بالنسبه لي بريباراسيون بيان سور لي بريباراتيف باردون. وتاني عندي شويه تاع لي بروكولي، غليتهم نص غليه برك، نص طياب عفوا، بشويه تاع الملح وخليتهم دو كوتي. ما عندكمش لي بروكولي ما فيها باس، عوضوه بالباذنجان ولا عوضوه بالقرعه ولا حبيبات تاع الكاروت. كل واحد يدير حسب المقدور تاعو. ليسونسيال هو تواجد الالوان في الصحن تاعنا. هكذاك وحده نوكلوا الخضروات لولادنا، وكما نقولوا العين تاكل قبل من الكاش. كي نشوفوا فريمون الالوان تجبد الواحد باش ça donne envie باش نروحوا ناكلوا بصحه والراحه. Donc j'ai commencé par donc couper mon blanc de poulet et faire revenir notre blanc de poulet avec un peu de beurre et un peu de l'huile d'olive, comme vous voyez donc sur les images. Ensuite je rajoute donc le sel, le poivre noir, un peu de l'ail en poudre, un peu de cumin et une cuillère à soupe de moutarde et 2 oignons, de préférable l'oignon rouge. Si vous n'avez pas d'oignon rouge, donc vous pouvez les changer avec des échalotes ou l'oignon blanc si comme vous le souhaitez. Et en même temps, je suis en train, j'ai deux poivrons donc rouges et verts. Je fais la même chose pour nos poivrons. Et il a aussi, j'ai mis mes pâtes. En même temps, je bouillais mes pâtes avec une feuille de laurier et un peu de sel et un peu de l'huile d'olive. Pour mes brocolis, donc je les ai cuits mi-cuisson dans de l'eau salée bien sûr. Et là, je vais encore les sauter avec un peu de beurre, sel, ail en poudre et un peu de poivre noir. Comme vous voyez, les légumes, vous pouvez les changer selon vos goûts, selon vos préférences. Vous pouvez rajouter des carottes, des courgettes, de l'aubergine, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vous donne des exemples à vous d'adapter d'adapter la recette selon vos moyens et selon vos préférences. Voilà. Donc, on fait franchement très facile et rapide aussi à faire. Et c'est un plat équilibré, surtout avec cette chaleur.
Il faut manger surtout plein de légumes et de fruits. Nous passons maintenant à la béchamel. Moi, je fais une béchamel très simple. Donc là, j'ai mis 700 ml de lait. Je rajoute 3 cuillères à soupe. Moi, j'ai mis de la maïzena. Vous pouvez remplacer avec de la farine. Moi, je préfère avec de la maïzena pour qu'elle soit vraiment plus léger. Là, je mets un peu de sel, un peu de poivre noir, l'ail en semoule et un peu de noix de muscade. Je mélange tout, je mets donc sur le feu comme vous voyez pardon, et je n'arrête pas, donc n'hésitez pas donc cesser de mélanger afin d'éviter que notre maïzena soit collée bien sûr. Ensuite, la dernière étape, je rajoute une cuillère à soupe de beurre. Choisissez un beurre de qualité et un peu de fromage selon bien sûr vos goûts. Un conseil, votre béchamel, il ne faut pas la laisser vraiment qu'elle soit vraiment épaisse beaucoup. هنايا كيما تشوفوا رشت لا بيشاميل تاعي انا سهل نخلط كلش بارد في بارد. عندي 700 ملل تاع الحليب، زدت 3 ملاعق كبيره تاع مايزينا، ملح، فلفل كحل، شويه ثوم بودره. وكي نخلطوها ما لازمش نخلوها فريمون تولي ثقيله بزاف باسكو راح تكمل طيابها في الفور. دونك كيما تشوفوا كي نلحقوا هذا القوام نزيد ملعقه كبيره دونك تاع الزبده وشويه تاع الفرماج، اي نوع اللي تحبوه، اي نوع اللي عندكم بيان سور في الدار. نخلطوا كلش بارد في بارد. ما تنساو شويه جوز الطيب، نسيت ما ذكرتهاش، سي امبورطون يعطيها واحد الكو ما شاء الله لي بات تاعنا. فوالا نخلطوا بارد في بارد سيرتو المبتدئين. هذا لا بيشاميل اللي تري فاسيل ما تخافوش منها. سي ان كونساي بور المبتدئين. كما قلت لكم انا درتها بالنشا، انتم تقدروا تعوضوا 3 ملاعق كبيره بالنشا تاع بالفرينه كما تحبوا. فوالا هنايا لا بيشاميل تاعنا اللي بقات. هنايا راح نخلطوا كلش كاع الخضروات واللحم كل واش ودنا راح نخلطوه ونديروه في البلا تاعنا اللي يروح الفور. البلا تاعكم بيان سور لازم تدهنوه بالزبده، سوي جينيرو ان بو مع الزبده، ونديروه في البلاطو اللي يروح الفور. الفور تاعكم لازم يكون مسخن على 200 درجه. وندردروا عليه هذيك لا بيشاميل ونرميوه ونخليوه دونك ياخذ برك وجه احمر، والطبق تاعنا يكون جاهز بالصحه والراحه. Dernière étape, là, nous allons donc, comme vous voyez sur les images, on mélange le tout et on met dans un plateau. N'oubliez pas de beurrer bien sûr votre plateau. Voilà. Et on met notre béchamel et direction le four à 200 degrés, donc pour 10 à 20 minutes. Voilà. Si vous voulez... si vous aimez un peu plus de fromage, 5 minutes avant d'éteindre le four, remettez encore un peu plus de fromage. Et بالصحة والراحة. N'hésitez pas à liker et à partager et abonner. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. On se retrouve dans une prochaine recette. Inch'Allah. إلى اللقاء.